الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت كفى بالموت مفركا للجماعات كفى بالموت ميتما للبنين والبنات كفى بالموت قاطعا للأمنيات كفى بالموت واعظا. وأفضل الصلاة وأتم السلام على خير الأنام سيدي أبي القاسم محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين وصحابته الأخيار. جماعة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبدي أسلامه نجر الله سبحانه وتعالى يشوينا san kalo sabanan tile 19 san 2021 sunkalo mangɔnɔ ala sɔnna o tile 5 su hijira san 1000 san 400 san 440 ani san 2 ala sɔnna an b'an ka maliba kɔnɔ. an y'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a kolosuma k'a basigi. mali hɔrɔn jamana do yɛrɛwolo jamana do ka walidenw na ni mali kɔnɔ yan. o la ni jamana in ti fitinɛ dɔn k'a sababu kɛ kofila y'an gala ɲɔgɔn na, sinankunya y'an gala ɲɔgɔn na, o y'an bila tuloni ka yɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ. tuloni ka yɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ walahi fitinɛ ti. a filanan o ye kanimɛya ye, ka sinjiw kɛ ɲɔgɔn tulonkɛ ɲɔgɔn ye. n'i ye diɲɛ maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ti dɔ bɛnkɛ den ye i ye dɔ tɛnɛmuso den ye. an ka maakɔrɔba kodɔnnaw ye tulonkɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ, o b'a to an ka sinji bi ja an ti kɛlɛ. ala sɔnna an bɛ mali faaba la, bamakɔ, bonyadugu bamakɔ, karamadugu bamakɔ, hɔrɔndugu bamakɔ, sheriw usmanu madana ayidara sigidugu bamakɔ. k'i to bamakɔ ka kira nɔrɔ kiru ka diɲɛ mina geja fɛ sheriw usmanu madana ayidara. alhamdulillah an bɛ bamakɔ quartier min na o ye falajɛ ye. an bɛ du min dala bonyadu, karamadu, damedu, yɛrɛwolodu ni o ye famille dagamɛsa ye. hɔrɔnya ye ani dagamɛsa ka minnu jɛ, yɛrɛwoloya ye an n'u jɛ, maaya sɛbɛsɛbɛ ye an n'u jɛ. sabu ala y'o kɛ an bamuso sanuman ye, ale bɔyɔrɔ n'a faso ye madama ayidara seyida alimatu dagamɛsa. fɛn min y'an sigi kɛnɛ kɔnɔ yan o ye ka na ala bonyamasegi a ka kɛta la, hali n'a y'a sɔrɔ jikunama karilen don an ɲɛ na. ka n'a jira ala la ala i ni ce ni e ye min kɛ o bi bɛn an ma. hali n'o y'a sɔrɔ hujunu bɛ an dusukun na.
hinɛ ɲini sigi don kisi ɲini sigi don yafa ɲini sigi don an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye an fa sanuman ye an mɔkɛ sanuman ye ni o ye Michel Abdullahi Dagamessa ale ka soma yɛlɛma an bɛ o kɛnɛ kɔnɔ ni Ala ka jɛ ni nin ye a san 2nan ye o min kɛra le 12 mars 2019 le 10 mars 2019 Ala sɔnna an bɛ o kalo de la tan Abdoulaye Dagamessa a baden ɲumanw n'a sinji ɲumanw ni o ye Modi Dagamessa ye ani Mahamar Dagamessa n'u ko a ma Baba ani faso maa tɔ bɛɛ lajɛlen jɛnɛ ye Abdoulaye Dagamessa ye Docteur Bakar Dagamessa den don ka bɔ Ɲafunge Bakar Dagamessa min ni Ala y'a kɛ jigi ye bɛɛ ti kɛ jigi ye Ala ye Bakar Dagamessa kɛ jigi ye n'o ye Seyda Alima Dagamessa mɔkɛ ye dɔgɔtɔrɔ kun don a y'i kɔnɔnajɛya n'a ka baara ye a ye tɔgɔ kusaya nafolo ye a ye maamutu ɲuman kusaya surɔfɛ ye a ye jigifɔ kɛ pour que Ala k'a kɔ jigifa Bakar Dagamessa a ye maaw sutura pour que Ala ka sutura di a kɔ ma Bakar Dagamessa a y'a ɲɛ falaw ye k'a ɲɛ miskinaw ye tari Ala n'a ɲɛ a ta ye maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ bi sara Ala fɛ ɲuman na i kɔ la wa kana abuhuma solihan Bakar Dagamessa a ka service heure 7h45 ka taa bila 16h la n'a jiginna o ye jamana ka hakɛ bɔlen a kan na nka o n'a ta bɛɛ ale y'a yɛrɛ bila banabaatɔw ka disposition na u bi taa kunu 0h u bi taa kunu 2h du matin a kana banabaatɔw lajɛ wa a y'a yɛrɛ bila o sira bɛɛ lajɛlen kan fo Ala nana sara ni Ala ka jɛ ye den ɲumanw na n'o o kɛra Abdoulaye Dagamessa n'a dɔgɔw ye Abdoulaye Dagamessa min n'ale ye Seyda Alima Dagamessa wolofa ye belebele bi bɔ belebele de la fonctionnaire international k'a ɲɛ faso ye k'a ɲɛ faso kɔ ye k'a ɲɛ continent ye Abdoulaye Dagamessa k'a ɲɛ diɲɛ bɛɛ ye Abdoulaye Dagamessa k'a ka service kɛ Tunisia dɔ ye Canada ya dɔ ye mais Tunisie Mali lasigidenw bɛ yen ambassadeurs bɛ yen consulats bɛ yen mais wallahi Mali banabaatɔ a bɛɛ de ko min Abdoulaye Dagamessa ka so sɛgɛrɛ ale de y'a bɛɛ jigi ye fɛn fɛn bɛ taa furakɛ Tunisie do kelen dɔw la i bɛ se ka banabaatɔ 20 i bɛ se k'o sɔrɔ a ka so a furumusow bɛ taa ni dɔ ye a denw bɛ taa ni dɔ ye a yɛrɛ bɔ service la ka taa ni banabaatɔ dɔw ye o ye Abdoulaye Dagamessa o y'a ka baara ye a dɔgɔw bi yan u ko Ala ma foyi d'a ma a ka nin baara in na sɔrɔ la fo n'a sinjiw jɛra k'a dun Ala y'a kɛ sinji miseli ye ka sinji kala Abdoulaye Dagamessa ka wolofa ta ka woloba ta ka badenw ta ka sinjiw ta ka bɔdugu ta o de kama Ala y'a sara n'a ŋaniya ye Dagamessalakaw foli b'a ye ka woloden di an ma
o woloden o kɛra ka bonyatigiw ka bonyatigi karamatigiw ka karama yɛrɛwolow ka yɛrɛwolo Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Ased Sherif Usman Madan k'o kɛ ale furumuso ye o ye bulon ŋaniya ye ni Ala ka jɛ ye a y'a ɲini Ala y'a d'a ma sabu a ye ko ɲuman ɲini ka sigiyɔrɔ ɲuman ɲini a wolo ye Ala y'a sara a ŋaniya la Abdoulaye Dagamessa ka fatuli don anw y'a dɔn ja ko a ma sa a wolo ye ayi maa dɔ bɛ yen i bɛ sa i wolo dama ye maa dɔ bɛ yen i bɛ sa i du dama de maa dɔ bɛ yen i bɛ sa i ka kabila dama ye nka Abdoulaye ma sa a wolow dama ye a ma sa a furuɲɔgɔnw dama ye a ma sa a bɔ kabila dama ye hali a bɔ dugu a ma sa o ye bilahi a sara Mali bɛ yen Mali dama tɛ a sara continent bɛɛ o de kama an ka sous-région Janaja don an ka sous-région bɛɛ maa dɔ tun bɛ yan Janaja don Mali président république o don ale tun bɛ yan a kɛra tile min na o ye président Ibrahim Boubacar Keita ka tile a don a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ gouvernement dafalen tun bɛ yen Mali diinɛ ɲɛmaaba bɛɛ tun bɛ yen tanuka min bɔra yen min yɛrɛ bɔra Côte d'Ivoire n'u n'a ye sigi kɛ Côte d'Ivoire ji karila u ɲɛna fo ka u dɛsɛ kuma na a ko n'i bɛ adamaden dafalen ɲini ko bulo don ko n'i bɛ maa ŋaniya ɲumantigi ɲini ko Abdoulaye Dagamessa don ko n'i bɛ sinji ɲuman ɲini ko Abdoulaye Dagamessa don faso yɛrɛ jɛra ka faso jɔnjɔn ta n'o ye faso drapeau ye ka n'a da a kan k'a ko ɲuman dɔn ko nin kamalen in y'a kɛ faso ye ko nin kamalen in faso ye danaya d'a kan k'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ k'a y'a minɛn fa Abdoulaye Dagamessa k'a tanu a ka kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah i mana ye Abdoulaye ni maaw ɲɛna sigi la anw ma muso sanuma o de kɛra misili ye k'a kala a ma kɛ lamu ye k'a bɔrɔtɔ jeni Jɛnɛba Jige Seyda Alima wolo bamuso Jɛnɛba maa dɔ ye wolomuso ye nka i tɛ ba ye maa dɔ b'i kɔnɔɲɛ tan kɛ i tɛ ba ye maa dɔ bɛ yen o t'a wolo o de ye ba ye wolomuso bɛɛ tɛ ba ye ba ye jigi ye ba ye sutura ye ba ye kodila ye ba ye yafa ye ba ye sabali ye ba ye ɲɛsuma ye ba ye ka kodɔn k'a kɔrɔ dɔn ka koto ba ye furuso jigi fa ye n'o t'i wolomuso min na hali n'i ye kɔnɔɲɛ 100 kɛ i t'i ba ye i y'a wolo nka i tɛ ba ye Jɛnɛba Jige e kɛra ba ye o de kama muso bɛɛ t'a kɛ a den ye muso ko ye fila de ye n'i ma k'i den ye i b'a k'i den la wallahi Jɛnɛba Jige e y'a k'i denw ye i ma k'i denw na o de ye Seyda Haliba wasa a furuso la sabu daa den ye denkɛnɛ ye belebele bi bɔ belebele la san 11 Seku Fajaji ka sirifila jigi fa Seyda Alima Dagamessa k'a kɔrɔw dɔn kabini Seyda Aja Jalatu Tunkara la k'a kɔrɔw dɔn kabini Seyda Fatumatu Tarawele la k'a kɔrɔw dɔn kabini Seyda Aisha la ni Ala ka jɛ ye ka u wolow dɔn ka furuɲɔgɔn dɔn ka kalandenw ladon ka falaw ladon ka yatimɛw ladon Seyda Alima Dagamessa من الجبار من القهار من الصمد من الأول من الآخر
لا إله إلا الله ما دوبيني فيدو كما يتيكوي almayini na fɛ min kama i y'o kɛra o ye i ye a mina fa fo k'a walankata sirifiladen bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ y'i ye garibu bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ y'i ye fala bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ y'i ye kabini e y'a dɔn siriw sɔli mara na ayidara maa o maa b'a fɛ e kɛra o fɛ maa o maa bi bɔ tamani e kɛra o fɛ tamani dama tɛ maa o maa ka dugu ni tamani ka suru tamani kasa bɛ dugu o dugu la Seyda Ali ma e y'o bɛɛ lajɛlen kanu maa dɔ bi bonya sɔrɔ i faso la i t'a sɔrɔ furuso ala ka jɔnmuso kunnandi min ye bonya sɔrɔ a faso n'a furuso la i dagamɛ sa fɔlɔ ka nin kɛ bulo ye kabini don min na nin jɔyɔrɔba in y'a dɔn ka diɲɛ di k'a wolo di sirifila du kɔnɔ wallahi cɛkɔrɔba in a ko Seyda Ali ma t'i ka sigi kɛ i kuma t'i suuli n'i wolofa a bila i ye abada jamais o tɛ kɛ ni Abdulayi bɛ ala fɛ ka kɔrɔ mais e donna sigiyɔrɔ min na i kun donna kundɔyɔrɔ min na wallahi n b'i jigi fa n t'i jigi waro alima n b'i kɔrɔta i t'i majigi sɔrɔ ne alima n b'i sutura i t'i malo ne alima n b'i ɲɛ suma wallahi n ɲɛ t'i guwan ne bolo limaniya jɔn dɔ ka kɔrɔ o kama n'a ka limaniya duloki kun ye kelen ye a y'a kɛ tan ye ko Seyda Ali ma dagamɛ sa furula cɛw cɛ ma kangarangaki ma dangelenw ka dangele kutubuw ka kutubu watadulilaw ta di ka waasul ka waasi na Seydi Sherif Usman Madani Haidara ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة مؤمن تفوي سوري كدين لبوكو كونو على كوكوفه كو يما ستراي كو يما وساي كو يما جيفاي بالله كتم فرمسو نيماكا سيدا علي ما يكرا فرمسو نيماي ما dama min dusu sumana cɛ dama min dusu sumana a furuso la ni e ka walanda ye ni e ladegeli ye ni e kɛcogo ye o de ka ca bana si mɔgɔ maa gɛrɛla e la i ye dusu bila k'i furu barika ɲini mɔgɔ maa gɛrɛla e alima la alima n'o y'a sɔrɔ dagamɛsala n'a tɔgɔ b'i fɔ 30% e ka sirifi furu ka sigi Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka furu la dagamɛsa bi fɔ bi diɲɛ kɔnɔ 90% i sababu la n'o y'a sɔrɔ la famille dagamɛsa k'a dɔnnen don 40% Seyda Ali ma dagamɛsa e ka furuso la Sherif Usman Madani Haidara sababu la dagamɛsala dɔnna ni 95% ye i kelen bɔrɔba kɛri ɲɛna anw de Segu Mawuludu sirifikɛ anw de bonya sisan ka taa Segu Mawuludu kɛ an fɛ an ye accueil kɛ le 12 le 13 ka wajuli kɛ le 14 ka dugawukala kɛ diɲɛ bɛɛ kun bɛ yen terrain fara fo k'a walankata ka juguw ta t'u kɔnɔ parce que juguw ko n'a ko a ka jama ka ca ko bɔlɔndanaw ka jama ka ca ta ye ala ko a ye n kɔnɔ n bɛna a ka jama ni bɔlɔndanaw ka jama da ɲɔgɔn kɔrɔ a k'a lajɛ jeni da ka ca Mali terrain ma deli ka fɔ abada ka tulo sira fɛ ka tɛmɛ Mali ka qualification Tunisie 94 o bɔlɔnta contre Égypte à do 2-1 Ferna Kulibaliw tile ani Jibril Sidibe terrain ma deli ka fɔ kan ko de la jugu ko n'a ko a ka jama ka ca ko bɔlɔndanaw ka jama ka ca ta en 2003 ala nana terrain di Bahauddin ma k'a ka wajuli k'a kɔnɔ tribune wa n'a tɛna kari ni maaw ye pelousi
25 personnes de Yalaka, les 22 joueurs et les 3 arbitres. Mais dominant, Adira Abaka Madani, Abaka Basumanama, dominant, Adira Momo Madani ka Usmanama, dominant, Adira Seda Alima Dagame Saka Usmanama, Odo, 1 million de Yela la Pelusika. Do Yela la lampadaire no fait. Uko nama jigi kura ba mine de, uko ni kura ya mine Aidira ko la ka ba kubo. Ka kene mana fa korona kon kote ire sigile nenebe nde isigile funa ni dobi karila o funa ni palite ngi nyini nga bana warate koy o funa ni jina mu'minu na mu shori anjefe ko adama di wa to jina kan ya krefe wuli bali ya mbeje من الفرق من الأول من الآخر من الزمن وحد لا إله إلا الله تم si vous tirez à ma délicat fa si vous quel tara fa fuga wala ngata uko anafa atifa shirusal madani aidra ya fa fuga wala ngata o tere fa jama ako ay burange fonye modi daga mesa ana furumuso ni oye seda alima tonton u wulila kana ale kume segu ko foli be modi daga mesa ye odo mani viunga cha ngi nyini nga bura nga cha nga Allah subhanahu wa ta'ala ka bilibili aya boloshi alima fama ni choche ki boloshi muso fama wallahi dede nyana furusola alima wa saitai daga mesela ko kuti sega simbuke foka sa dala kayu ke febe ko jebe u bolo u mina tale ku yanga dimuso kaso wala ala bokew blo mi vle no ya on mokel no iseda ali mafai billahi ayadu sukun ko yana ka farkuluku blo ya dusukun ko yana ka farkolo ko o kama hashiriya masiga dusukuna walgin juya masiga dusukuna adamadin kon ya masiga dusukuna o kama wolo keraye wolo tise juya la o kama wolo keraye so fonsere kundo wolo kera fonsere hasan kabangeni sangelama abini ka fini do hasan to bekan hala munu de asane ambe parler du ayru nyemene parler la ni matu ko fel ke ge bi songa fo sheru sal marana dara sigi maya asawo boram ni ni nga seydal jogodi woni bora yona pa kemede kwa chama ay fembla du fala o ka girinde shew fajaji o ka girinde wallahi oye wati bedi bom seyda bam Sharifa bama abbain ne wallahi ayabato Sharifa makroba haidara abbain ne aw yoru yo shiri ni seda ali makara tugo doy aw bi yoro aw be dore mo ke nyeko dore mo ke kanuko asarabe ala bolo bi ke blo de muso yi so bloku ngai aya dusukun ko nyana ka farukulu ko abla ya ne ko nyana ka atege ko billahi abla makuma langolo fo abla masinyi tige kuma fo sebe kuma gilali kuma abla ne wallahi matabu bi ne minyina kera odi alma de ne ka ko be na nyana farkolo to bebi meni ne chena abi farkolo to be abi kasara sabem e mai alas fajaji e mai alas samena kamaloya ala masonga shifale adama de yoro sabala shewa maula jawara ala maso abada ka shifale adama de yoro sabala o fola adama de dalane ala mashi falal ka sabau ke kon nebi ma yadla mauni yonje karsanya mai mangane na mi fo
karisa ɲa min taara maga n'a min fo karisa ɲa mɛn k'i ye nin hɛrɛ in sɔrɔ n'a mɛn a fɔ ala ni ce ne y'o dilanli min kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sɔgɔma ani su ani tile ani yankuma ala sàmɛna nɛɛma a ma si fala la n'o ne kun ka ɲi a filanan ye adamaden tɛgɛ kɔnɔna ye foli ti ja abada fo a ka tɛgɛ taa ni ka sigi ɲɔgɔn kɔnɔ karisa i ka kɛnɛ wa somaw dun balimaw ma ka fɔ jabalaw tari tana t'i la tɛgɛ b'o taa ni ka sigi min kɛ a bɛ kanu dɔ bila dusukun na o kama ala sàmɛna tɛgɛ ma a ma sɔn ka si falen a la mɛ sisan kaw ayiwa coronavirus nana tɛgɛ ko in bɔ a la o tuma na tubabu ko coronavirus mɛ anw bamananw ko corona fereke a nana an koro k'an fereke yan ala k'an ferekelen bɔ a bolo amin adamaden a yɔrɔ sabanan ala sàmɛna o ma bulo tɛgɛ kun ka ɲi wallahi wari kun bɛ bulo tɛgɛ kɔnɔ wari kun t'a dusukun na wari bɛ cɛ o cɛ dusukun na i tɛ se k'i sinji nafa wari bɛ cɛ o cɛ dusukun na i tɛ se ka hali i furu ɲɔgɔn nafa i tɛ se ka hali i wolo nafa ni ye alima ɲɛji kunnama bɔlen ye bulo ye wallahi a y'a k'a ye a ye faya jigi de f'a ye fa bɛɛ t'i jigi fa wolo ye fa bɛɛ t'i wolo kunna wolo fa bɛɛ t'i wolo ladonko ɲɛ nka bulo ye a denw kunna wolo k'u ladonko ɲɛ k'u jigi fa o kama ala y'a sara n'a ŋaniya ye wari kun t'a dusukun na wari kun b'a tɛgɛ de la o kama a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ka fonctionnaire international la ani badenw ni sinjiw ni falaw ni yatimaw ni garibuw ni banabaatɔw ji jara bɛɛ la o kama ala y'a denmuso dɔ don yɔrɔ ɲuman na wa maa kekunba Ablaye Dagamessa a ye saba kɛ yanni saba cɛ Ablaye Dagamessa a ye diɲɛ to yen yanni diɲɛ k'a to yen wallahi maa dɔ bɛ yen diɲɛ b'i to yen yanni ka diɲɛ to yen nka Ablaye ye diɲɛ to yen yanni diɲɛ k'a to yen a y'a kaburu jɔ yanni a ka da kɔnɔ a ye ala diɲɛ ɲini yanni a ni ala ka ɲɔgɔn bɛn a ka ala ko sɛbɛ don nka kabini don min na denmuso in donna sirifila ala ko ni tan do bulo y'a kɛ 100 o kama fatu do kɛra Saadu bun Muazi ta ye as-sahabi al-jalil ash-shahid kira ka sahaba min bɛ yen ko Saadu bun Muazi a fatulen n'u y'a a kaburu don ihtazatil arsh ala ka larusu de yɛrɛ la Saadu bun Muazi tariku lajɛ dɔrɔn ne ka takasusu n ka spécialité kalan na billahi o histoire de tariku ye ni maa o maa i bɛ n ye kilasi la n tile la n ye tariku dɔ ye an ka kan n y'a dɔ ye i bɛ ni dugumana cɛ ne y'a dɔ ye silamɛya tari Saadu bun Muazi o Saadu bun Muazi aljɛnɛ misku kasa de bɔra kaburu bɔgɔ la bulo y'a ɲɛ fɔlɔ k'a ɲɛ yatimɛw ye k'a ɲɛ miskinaw ye k'a ɲɛ bolokolow ye k'a ɲɛ maa jigindenw ye o de kama don min na a fatura janajew bɛɛ kɔfɛ ni ka a ta ko ka taa bila a dayɔrɔ laban a kun dara yɔrɔ min na denmuso nana ɲini faso fɛ n'a bi nɔgɔya u ma o k'a to Siru Sɔn Mara ye dara ale bonya fo k'ale dadi a tɛ se ka kuma bonya walankatara a y'a bila a ɲɔgɔnko bɛɛ ye a y'a jigi fa maa dɔ bɛ yen i bɛ kɛ furukɛ nka i ti furukɛya jigi fa fo a y'ale jigi fa fasaya kura ale fɛ ni Siru Sɔn Mara a y'i ka magodon ni jigi fa de ye n'o tɛ bulon ɲɔgɔnko ka saya a ɲɛji bɔta ka kunna kojugu n y'a da diɲɛ baw kan denmuso bolo ba bi ja de a kura ale fɛ ni a y'i ka furu ye tile 3 bɛɛ kɔfɛ ka cɛkɔrɔba bɔ a dayɔrɔ la tile 6 bɛɛ kɔfɛ a fatulen dalen a kaburu kɔnɔ
a dara da yɔrɔ min na denmuso nana ɲini faso fɛ n'a ti kɛ baasi ye ko kuma na ale b'a kanu a ka taa da don ɲuman na hali nabila yusufu su tariku dɔw la n k'i ɲininka kira wɛrɛ de nana su bɔ ka taa da faw kɛrɛfɛ a donna yɔrɔ min na a tɛ yen o tɛ kokura ye maa basuko la hali anw fɛ segu lashe mortal a ka den fitinin min fatura n'i ɲininka faransi u y'a su ta ka na n'a ye segu ka n'a da ye san caman san bi yirika kɔfɛ mɛ tile 6 kɔfɛ maa caman y'a seere u ye cɛkɔrɔba don cogo min u taara sɔrɔ cɛkɔrɔba bi te fo please maninfinw y'a don cogo min na u taara sɔrɔ ala ye dɔ fara o kan parce que tile 6 kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn adamaden fatulen tile 6 kɔfɛ farikolo bɛ kɛ cogo min ye ni t'a la bɛɛ y'a dɔn u taara ale sɔrɔ den sumaw b'a la n'o ye misiku kasaw b'a la o ye n k'i ɲininka kara ni furu ni kafura de ye hali o parfait usine tɛ diɲɛ kɔnɔ yan o ye ala yɛrɛ ta kɛlen ye maa o maa y'i bolo don a la k'a ta k'a bɔ yen ka taa da dayɔrɔ kura la i y'i tɛgɛ ko k'a ko ni safinɛ ye tile 3 bilayi a misiku kasa ma se ka bɔ i tɛgɛ fɛ ala y'o kɛ bulon ye ayiwa seere dɔw filɛ nin ko bi da o de la bulu kun ye ɲumankɛla ye inna allaha la yadi'u ajra al-muhsinin ala tɛ ɲumankɛla ka sara pɛridi o ne m'a f'i ye kamalennin dɔ bɛ yen a ye a ba de bana n'a bolo a y'a ba ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la température kala u b'a b'i kama kɔrɔ i b'i kama der'a kan miniti 1 ɲɔgɔn ka s'o ma i b'a ye a bɛ mankani dɔ bɔ u b'a bɔ k'a lajɛ u bɛ banabaatɔ ka bana degun a n'a degunbaliya dɔn n'a ye parce que ni farikolo funɛni bonyana ka se degré dɔ la dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a f'i ye ko nin banabaatɔ in t'i bɔ nin na adamaden tɛ se ka 45 degré adamaden tɛ se ka supporter mais billahi sɛ farikolola funɛni ka bɔ adamaden ta ye sɛ bɛ taama ni 45 degré sɛ bɛ bɛlɛ dɔw kunu k'a nɔgɔma bɔ n'i y'a di adamaden ma a kɔnɔ bɛ fara a nɔfɛ k'a opérer a bɛlɛ tɛ yɛlɛma kana misi n'a bonya lajɛ billahi sɛ bɛ se température min kɔrɔ misi tɛ s'a kɔrɔ docteur y'a ye u ko cɛnin ma an bɛna ordonnance d'i ma ka bɔgɔ bɔ dabada la n'o tɛ i ba ti bɔ a kan ni bana ye u ye ordonnance min sɛbɛn ka d'a ma n'a taara fura san hali a ma 5000 francs bɔ a nɔtɔ ka mobili tableau réserve de manana k'a jira i ka essence bantɔ don a farala ka don station na k'a bɛ essence ta ala ka mɛn hinɛ ma sa bulu kun bɛ hinɛ o kama ala jantora a kɔ la a donnen ka essence ta a ɲɛ bɛ jakumamuso la k'a den wolo carton kolo jɔkɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ a jiginna jakumamuso denw b'a la ka si ɲini kɔngɔ bɛ jakumaba la ba ma se ka jɔ a sen ka kɔngɔ fɛ denw b'a la k'u da yaala yaala ka si ɲini olu da ma se ka si minɛ kɔngɔ b'u la o yɔrɔ bɛɛ kamalennin bolila ka don bitigi la ka sardine boîte san ka n'a dayɛlɛ a jɛgɛ n'a tulu tulɔ ka sɔrɔ k'a kɛ carton kolo fa dɔ la jakumamuso n'a denw kɔrɔ jakumamuso n'a denw kɛlen k'o dun fo jakumaba bɛ kunfilanin kɛ ka n'i cun galabu nanen kɔngɔ banna cɛnin yɛrɛ nisɔndiyara a yɛrɛ y'a ye ni ye ɲuman kɛ fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ni bɛɛ kala a ɲɛko n'a tiɲɛko la a yɛrɛ de fɔlɔ y'a manifester a nana don dɔgɔtɔrɔso la a ba ye san 7 kɛ bana na ba tɛ se ka jɔ a sen kan
donc a nana don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ba tun bɛ salle réanimation machine bɛ fiɲɛ minɛ k'a d'i ma yɔrɔ min k'ale tɛ se ka fiɲɛ minɛ ka bila i yɛrɛ ye ten bilen gɛlɛya b'o bɛɛ la a nana don yen k'a sɔrɔ a ba tɛ yen a sinna dɔgɔtɔrɔkɛ ma k'a ta ka blouson ma k'a bisi a kan na k'a dɛrɛ a ko n ba sara i taara bila morgue so jumɛn na a ko i ba ma sa a ko ne ba ma sa mun n'a dun ti yan a ko i ba lahalaya de ɲɛna anw ma sɔrɔmu k'a la anw ma pikiri k'a la anw ma furakisɛ d'a ma an balila k'a ye température jiginna et puis a yɛrɛ galabura an fana nana n'a ye so kɔnɔ ma a bɛ se k'i jigi da maa ka so min kɔnɔ cɛni bolibaatɔ nana don so kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ba tun ye san 7 nk'a ti jɔ mais a nana don so kɔnɔ bilahi k'a sɔrɔ a ba jɔ mɛ ba bɛ seli fana seli la a kɔrɔtɔra ba ka salamu bila kɔrɔ a ko n ba ne ɲɛ bɛ min na tiɲɛ don wa sogo tɛ kɔni ba ko bala ra'ayal ayni ɲɛ ka yeli don siko tɛ a ko n ba mun ye nin kɛ ba ko n den ne yɛrɛ kun ɲɛ bɛ n zu lama la ala y'a kɛ jinkɔni dɔ ye minɛ n ko n bɛ sunna n balila n sogora ka jakumamuso dɔ ye a n'a denw u bala ka fatiya ta ne ye jakumamuso ko ala ni muso in wolo ɲɛna anw ma ala ka anw ka kɔngɔ kɛlɛ ɲɛ muso in yɛrɛ ma a wolo kama i k'a ka bana kɛlɛ bana yɛlɛla sanfɛ wa dugu ma ne m'a dɔn bilen k'a sababu kɛ jakumaw ka dugawu ye faso bɛɛ welela bamakɔ bɛɛ welela mali bɛɛ welela wa jamana 38 a bɛɛ bɛ direct la a bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka Seyida Ali ma fa Abdulayi ka sanga kɛnɛ sigi o dugawu kalan min bɛ kɛ o ti bɛn o kuranɛ min bɛ kɛ o ti bɛn alima ka ɲumanya walidenw ye falaw ye miskinaw ye walahi bolokolow ye o ti bɛn a n'a ka furucɛ dusu suma o bɛɛ hɛrɛ bɛɛ bilo kan a tɛ yɔrɔ la a hinɛ bɛ s'a ma nka dɔw bɛ yen olu ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko foyi tɛ adamaden ye min kɛ kɔ ko an kana dugawu kɛ su ye aw ɲɛ bɛ nin na est ce que a bɛ nin na jumɛn in don namo gɛlɛ portable tɛ wa téléphone tɛ wa ni téléphone nin ye kaburu de ye téléphone ye kaburu de ye n'i y'a dayɛlɛ dingɛni dɔ b'a kɔnɔ o ye kaburuden ye i bɛ pisi sɔɔrɔ o kɔnɔ pisi de ye su ye n'i ye pisi sɔɔrɔ o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka batiri ta k'o dɛrɛ pisi da la o de ye biriki sɛmɛtɔ ye su kɔ la ye i bɛ nɛgɛnin dɔ d'a kan o ye bɔgɔ juɲɛ don dɔ ye i bɛ sɔrɔ k'a bila foroko fɔlɔ kɔnɔ o foroko fɔlɔ min filɛ nin ye o de ye kaburu tilebinfɛ bɔgɔ ye i bɛna bila foroko filanan kɔnɔ o foroko filanan ye o ye kaburu kɔrɔfɛ bɔgɔ ye i bɛna maa wele ɲani kare kun ni crédit t'i ka téléphone na n'i y'a composé a b'a fɔ ko hɛrɛ t'i ka su kan yan a b'o de f'i ye o k'i ka crédit ka dɔgɔ nin weleli la o kɔrɔ hɛrɛ t'i ka su kan yan donc o la e bɛ taa zɛrɛntigi fɛ yen crédit feerela fɛ yen i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko 5000 la kɛ n ka pisi la n ka carte kan i ka numéro 76 20 0000 i y'o hinɛ min sama i ka su ma a b'a kiru dugu pisi ka ca pisi 100,000 yirika ye a bɛ pan bɛɛ kunna ka taa sɔɔri i ka su in nɔfɛ f'a kaburu dingɛ kɔnɔ yan i bɛ sɔrɔ ka maa wele ɲani maganjɛ téléphone sonoko fɔlɔ a b'a fɔ allo sisan i ka sarakati bɔlen sera i ka su ma adamaden sera ka nin kɛ o
ala fama bi dɛsɛ cogo di ka anw dɔw ka ɲuman gɛlɛ k'o baraji se an ka kuranɛ kalan an ka furu labato an ka dugawu kalan an ka babaatɔ ye ala bi dɛsɛ k'o se o su ma cogo di wallahi muso 50 o ala man dira Sherif Usman Madani Haidara ma don kelen a y'a bɛɛ don furu la o furumuso ala t'o bɔ dulankolon kɔnɔ abada ka furu kɛ ka jigi dɔn ka furu kɛ ka barika dɔn ala ni Sherif Usman Madani Haidara sababu Haidara kama ni muso cɛ bi taa dugu kɔnɔ a bɛna ɲɔngira kunbere kan n'o ye muso ye ni donso don a b'a ka nbalangolo dulon a kɛrɛ la ni sɛnɛkɛla don a b'a ka dabakala dulon a kan na ka nin ɲɔngira kunbere kan ka sɔrɔ ka furucɛ tɛgɛ minɛ ko n jɛ fo ni ala de ma denyɛrɛni ɲumanbɔ dibi saba kɔnɔ kɔnɔbara dibi denso dibi tonso dibi n'o sen ka jɛ o bolo ka jɛ n jɛ ɲi kalifa ala ma ala min t'i kalifa tiɲɛ ala k'i ɲuman da ala k'i ɲuman segin fadenw bi kɔle yɔrɔ min na ala k'i sɔn yen ala kan'i to janfa la o bɛ taa dugu kɔnɔ ka na hali ni kisɛ kɛra sankisɛ a t'i bɛn a kan sabu muso y'a kalifa ala ma ala min t'i kalifa tiɲɛ y'a ye cogo di ala ni Sherif Usman Madani Haidara sababu muso diɲɛ alijɛnɛ don maaba de b'u bonya maani de b'u dɔgɔya maani de bi muso dɔgɔya n'o tɛ wallahi maaba t'u dɔgɔya k'i bolo kɔrɔta ka muso bugɔta ala maaba ti sɔn o ma sa شرف واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ibi kuma muso fɛ k'a lajɛ n'a m'a mɛn i b'a fɔ a ye kuma a denmuso fɛ walima a ye kuma a balimamuso fɛ a bɛ nin min na nin ma ɲi sa a ka nin dabila n'a m'o mɛn i b'a fɔ karisa n'i ma nin dabila ne n'i ka furu t'i laban n'a m'o si mɛn o tuma n'a ye to tobi ka n'a sigi a n'a jɛgɛ kɛnɛ a naji a n'a nanɔgɔla ko k'o kɛ dumuni sigira i b'a fɔ i y'a mɛn i bɛ dɔrɔmɛ 10 di dɔ ma o ka taa basi jala san i bɛ n'o nɔɔni ji la k'o min k'a ka to gɔngɛnɛ ni a jɛgɛ kɛnɛ sigilen to i tɛ sɔn k'o dun muso mana miiri k'a fɔ ale y'a yɛrɛ jeni tasuma na ka dumuni tobi e ye ko cɛ ma sɔn k'o dun o m'a kɛ kɛlɛ o kɛlɛ ye a b'o dabila n'a ma sɔn o ma ko tuma i k'i funu a na dayɔrɔ la ko n'o ma ɲɛ k'i ka sɔrɔ k'a bugɔ bugɔli jumɛn in na min t'i kolo kari a ti farikolo birin di a ti yɛlɛɲin kari wa sariya ko ka i bolo kɔrɔta f'i kama ka bɔ ka muso bugɔ k'o ma ɲini ko wa n'i b'a bugɔ i ka gɛsɛ ɲimi kala o n'a ɲɔgɔnw walima i ka disa i b'o kun ta ta i bolo ti kɔrɔ ta ta dɛ i bɛ nɔngɔn nɔrɔ naga la yan ka sɔrɔ k'a senkala la yan ne kuma kangari ye wala ni yadriba khiyarukum sera alima i sinjiw ko k'i fo wallahi i balimamusow ko k'i y'u jigi fa balimamusoya la i y'u jigi fa i y'i se k'u ye i y'i se k'u nɔfɛ maa ye i y'i se ka u wolow ye i y'i se ka hali u wolo teriw ye maaya da y'a kɛ koyi seyida ko k'i fo seyida an y'a ɲini ala fɛ a k'i kisi saba ma a k'i kisi fandaya ma a k'i kisi koro ma a k'i kisi hamijugu ma seyida seyida an y'a ɲini ala fɛ a k'i kunna jali saba ye a ka harizɛgɛ yiriwa i kan sabu ka d'a kan i ye sirifuw ta i ye hasan ka do ta ka falaw ta ka miskinaw ta ka yatima ta tabani n'a mara bɛɛ ko seyida halima
n'u fɛ jɛ kama ko a fɛn fɛn kun ye dusuba ye k'olu ye dusu bila I kama u ka furu ka di u la bi I fɛ jɛ ka sɔn sela ko Ala k'a ka nɛɛma caya I kan sela ko Ala k'i sɔn sijan ni kɛnɛya la ko sela ko Ala k'i n'i furu kɔrɔ ko Ala k'i kisi saba ma k'i kisi tasuma ma k'i kisi hasidi ka ŋaniya sirilen ma hasidi hali n'a ye sebe ye a b'a fɔ a ka surun aw bɛ sebe kɔni dɔn sebe kɔni ye jirijan ye nka hasidi ɲɛna ko sebe ka surun n'a ka hasidiya wulila a fɛ sela ko Ala k'i kisi kɔniyaba ka kɔniya ma sela k'i ye cɛkɔrɔba in dɔn I ye cɛkɔrɔba in ladon I ye ansari bɛɛ lajɛlen dusukun lafiya o kama I n'i kɔrɔw diɲɛ ansari bɛɛ bɛ dugawu k'i ye kuranɛ min kalanna bi kelen la jamana 38 na k'a kala k'a jigi Ala k'a hinɛ se Abulayi Dagamɛ sama k'a hinɛ se Dagamelɛsalaka bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ hinɛ ni lahara hinɛ bilahi o kuranɛ kala o ka ca ba n'a si a kɛra I sababu la Seyida k'i ye jigi fa ko Ala ka jigi fa I ye furumuso de y'a bɛɛ e m'a ye baden cɛ saba u fa fatura k'u ba fatu u si ma furu kɛ kɔrɔba u nan'u yɛrɛ di dugukolo ma ka dugukolo sɛnɛ u ye balo sɔrɔ u ye dɔ feere ka muso furu ka di bɛɛ la kɔrɔbalen ma san filanan u ye balo sɔrɔ ka dɔ feere ka muso furu ka di cɛmancɛ ta ma san sabanan ka balo sɔrɔ ka dɔ feere ka muso furu ka di bɛɛ la dɔgɔnin ma a bɛɛ ma furu sɔrɔ sa wa kɔrɔkɛkɔrɔba y'i kanto a dɔgɔninw ma ko a y'i to an ka ba ɲini an yɛrɛ la an musow la sabu du maakɔrɔbanda man ɲi kɔrɔkɛ ko n'a ma ɲɛ dɔgɔninw ko kɔrɔkɛ ma n'a ma ɲɛ e de bɛ an fa pilasi la e muso na k'an ba ye kɔrɔkɛ ko n'aw y'a faamu ten ne m'a faamu ten k'e de y'a faamu cogo jumɛn na a ko ne ni aw an bɛɛ ka bɛnbɛn bɛ kɛ ka d'accord bɛɛ ka t'i da I muso kɔrɔ k'a fɔ sini ne ni n badenw bi fara min muso mana an kala ɲɔgɔn na an musow la o na k'an ba ye ko tiɲɛ don ni hakilimaya ye bɛɛ taar'i da sɔɔni kɔrɔkɛkɔrɔba girinna ka fɔ ka wuli k'i sigi a ko nin tɛ ɲɛ u ko ye jumɛn ye a ko nin ɲɔgɔn na jɔnmaya o jɔnmaya ne tɛ sɔn a ma ka ne ka ɲɛmaya kɛ maaɲɔ fara babila ye a tɛ tile kunbɛn a tɛ sanji kunbɛn tɔgɔ b'a la ko ne ye ɲɛmaa ye foyi tɛ sara n na du kɔnɔ ka ne kɛ dɛgɛ susu kolonkala ye n dabara jɛmɛ fɛn den kɔnɔ ka ne kɛ ɲɔkalaso bolibaa ye n bɛ fa wuli n yɛrɛ la ayi o muso y'i kanu a ma ko ho fadensago a fɔ ntɛnɛ ka kununko kumakɔrɔ dɔ ye ne m'a fɔ I k'i dɔgɔninw bila n ko dondala maa tɛ n k'i sen b'u sen na Ala kana to I k'i yɛrɛ ɲini wala kɔrɔ bɛ ale dusukasibaatɔ y'i kanu a muso ma ko a ka ɲi ten ale dimine y'i da fo ka taa dugu jɛ a bɛ gɔrɔndɔ k'ale muso tɛ k'u ba ye sabu a ma ɲuman fɔ cɛmancɛ girinna ka fo ka wuli k'i sigi o ko nin tɛ n ye muso ko I kanbɛ mun ma a ko ne kɔrɔkɛ ni n dɔgɔnin ne kɛmɛ tunkaraman kɛ n faso kɔnɔ u tɛ du ko foyi sara ne na I ko an di muso kelen denw ye nka n bɛ fa wuli n yɛrɛ la sini an bɛ ɲɔgɔn bila o muso y'i kanu n jɛ ne de tɛ n bila k'a bɛɛ f'i ye n'o tɛ n'i bɔra wa ninnu bɛ min da I kan I kɔfɛ Ala ka n'i tulo don a la bɛɛ la dɔgɔnin o girinna ka fɔ ka wuli k'a sigi o ko nin tɛ n ye muso ko o ye mun ye a ko samakɔɲɔ bɛn yɔrɔ o tɛ sonsan tulonkɛ yɔrɔ ye n'o tɛ n tora o b'i foroki a ko n jɛ e ka dugu tilamafɛ kuma o b'a bɔ ne
mun don a ko kulukutufin yɛrɛ dɔ falisu sabanan in nka ne tɛ dɛ ne ma faliba baara min kɛ n fa ni n ba in n t'o kɛ kɔrɔ ɲɛtandi ye ne de ye du cɛfinkɛla ye nka foyi tɛ sara n na du kɔnɔ du hɛrɛ bɛɛ n kɔrɔkɛ cɛ 2 u n'u muso nka masha Allah n bi fa wuli n yɛrɛ la sini an bɛ gogoro tigɛ ka bɔ ɲɔjigi ɲɛ da la ka ɲɔ sarada ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ ye sira dɔnbaliya ye fo lahara muso ko n jɛ i bi sabali sabali ma maa bonya k'i dɔgɔyara sabali ma maa sutura k'i malola sabali ma maa ɲɛ suma k'i ɲɛ gɔnna alima i b'o ɲɛ suma na i b'o sutura la i b'o kɔrɔta la i b'o jigifa la n'i ka sabali ye n'i ka jigifa ye n'i ka wasa ye n'i ka kunnawolo ye من الجبار من القهار من الأول من الآخر وحد لا إله إلا الله سم آمين رب الجليل أكون جاء أنا دوم ما كربو ما سو سينجي تيجا ما دوم كرو daga mesela ko ye sinji nyane uni akonu ma ye sinji tiga ko boga ta dugu so ko fe jiri ba min ngabo dugu jiri be u bi ti siga koro ka sinji tiga me billahi sinji tiga la beti ka so soro fo sinji danga bi jiri ja akon je bi sabali ma mi tiga ka bu yi fadi una fo ala mi fa yi malole siru la u bi balo nje kana sinji tiga nje emaye yusufu balmo ya jonzongo mine washtarahu bi samanin baksin darahima ma'duda ya jonzongo mine ka kanu ka ke join singi juya kaso nga ala yusufu ngania sega ma ka ke masai ala ma koro fa kunanu bolo jaye kasaraka dini ayo okmana ko nje bi sabali san finelo ha okma okele minge aywa anga ziguru kono wele ziguru kono ayna mikro mine dangi shego sharefo Thank you.